অবৈধ কয়লা উৎখনন ও পাচার কাণ্ডে আবারও ২.৫ বছর পর সক্রিয় ইডি। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা সল্টলেক এবং লাউডন স্ট্রিটে ইডির হানা। সল্টলেক এবং লাউডন স্ট্রিটের আইপ্যাক অফিস এবং আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জেনের বাড়িতে ইডির তল্লাশি। এই নিয়ে রাজ্য জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সকাল ৭টা থেকে চলছে তল্লাশি। কয়লাকাণ্ডে মুখ্য অভিযুক্ত অনুপ মাঝি উর্ফ লালাকে জিজ্ঞাসাবাদ ও লেনদেনের সূত্র ধরে प्रतीक जैन बाड़ीते ओ ऑफिसे इडिर हाना। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি,